welcome back to my channel. It's Maisie here, and for today's vlog, ang gawin natin, so, gikan may Gmall guys. Nagpalit may ganang mga school supplies. At kuya, kamami, to help it ng klase guys! And, magawin tayo sa bag. Mayroon kong, bagong, stuff. So, yeah. First, eto. Lipay kay kuan ni guys. Kay, cute kayo. Guys, cute kay guys. Lunchbox. Ito guys, cute kayo. Hello Kitty. Pakuan na ko. Tika sa sulod guys. Kita. Ito. Ang ganda guys. Ito guys. Ang sulod, guys. Siyempre, Hello Kitty. Guys, I don't know, but it's so cute. Naay siya ikuan, guys. And ma-divide. Ma-divide siya, guys. Yeah. Guys, I don't understand this. Guys, dito ang kutsara. Dito, tinidor. So, ito, sudan dito. And dito, rice diri sa pikas na dako. Og napoy pagkapin. Siyempre, may tubig. Ato. So, ayan. Guys, cute yung sudlanan food. Kaya gunitanan, like clear, So, isulod na niya ito balik, guys. Suladaan sa nina ito. June 29 taman, guys. Cute siya. So, ibalik na natong sulod. Og tubig. Let's go to school. Og mag-arrange po de. Na-mention ba na ako, guys, na mag-arrange ka sa itong bag. So, ito lunch box. First, notebook. Siyempre, Barbie. Ito, guys. Ito. Normal bago na Barbie. Matulog na siya ko. Ambot na. So, ito. Ito, Serena. Itong sulod, guys. Kapira sila tanan. Huwag ka nag-eskwela or na-atog party. So, yeah. Magkapon, guys, So, yeah. And, ka kung isa ka papel. Bang, kanang unsa ba? Kuan lang, bubo na, sentence. Siyempre, duha ka buo. So, yes. And, pencil case. Siyempre, mayroong pencil case. Itong sulod, guys. Panulod na ako, guys. Siyempre, excited na kayo, guys. Balik ko eskwela. So, first, siyempre, mayroong glue. Glue. That's glue. And an eraser. Guys, cute guys. Heart. Arigato. If you don't know, guys, what is arigato? Heart. I love you. And I love my fans, even though I started June, guys. June nag-start ko maghimog YouTube channel. So, next na po, daghan-daghan naman po kong subscribers. Sunod, hi! Guys, makuha siya, guys. Ang camera, ang nagkuan, guys, naggunit sa camera kay si Mami. I'm also with Muchi, Milo, and Mami. Ito, siyempre, pink. At, gumpay.
At syempre, lapis. Ito guys. Bakit hindi siya makuha? Ito. Natahanay ako guys. Kanina. Agay guys. Napay bag ko guys. Paano ko natahan? Og ito. Tutulog ka buok. So yan. At pencil case. So mag-arrange na tayo. Ay, meron pa ding color. At ano, bang clip. Bang clip sa ano, matest ko. Nang color ko. Hello Kitty, gikan kay Mami. Hashtag gikan kay Mami. So yeah. And time to arrange. Time to arrange. First, eto, mga notebook. Mga notebook, syempre. Merong notebook. Mag-grade 2 na ko, guys. Sa una naman, guys, grade 1 ko. Me, So, yeah. may day. Ah. Dun sa man, gasod lang So, yeah. Pakalimut ko yan. And, syempre, papel. Then, awan. Doan, boy. Mato. Wait pa lang, gabi na. So, panulod sa nato ni guys. Lang guys, tapos sa tika. Wait lang guys, sanaan sa kung kuan ba. Guys, sanaan sa nato. Ay guys, matumba man ka guys. Naalang. Ngayon guys. Ay! Meron tadi kong ruler. Ruler. Siyempre, meron kong ruler. Dito po guys. Ano ko yung ruler? At may book. Okay. Guys, ang cute naman. Guys, mamahal. Ay, gato. Comment down below. Comment down below. You can comment down below. To, comment po my next video. Mag-post na po ko next video. So, yan. Yay! Lipay ko. Kande, karoon na naman na kambak. Kindi na naman na kambak. So, ito. Clip. And here I'm with dan. I guess guys. I guess si Muti Boy. Lablab sa ate ba? Lablab sa ate. Lablab. Ay, di man magkalablab ate guys. Guys, maraming balhibo. Maraming balhibo guys. So, ito. Ito ang eraser. Siyempre, heart. Blue. At sharpener. So, yun guys. Sigo agad kaayo. Lang guys, iusap ni nako. Be! Dali, be! Kahapit ako mahaman. Dali lang. Kaya nanti
ka mag-post. So, ito, color. July 29, guys. Balik ng blood po classy. So, yeah. And that is all for today. Have you and time flies actually. Because Mochi Boy is so big now. So yeah. And yung ate ko guys, mag-fashion model. Presenting Xandra Isabel CPDiri. Tun. Tudun. Tudun. Ngayon guys, so bye-bye na guys. Hilang niya ba? So guys, so ngayon, so that's all for today. Again, Lagi na ba? that's all for today. And yeah, see you on the next vlog. Bye. And magbabay sa nila, mami. Bye-bye, me. Bye! Bye vlog! Bye-bye na daw, sabi ni mami. Itay ko ba? Hoy! La. Yo guys! So, bye-bye na, guys. Bye-bye na. Bye-bye.